ଗଜପତି ଥାନ୍ତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ। ଗୋଟେ ଦେବଦାସୀ ପିଲା ଥିଲା, ତା ନାଁଟା ହଉଛି କେତକୀ ଦେବଦାସ। ବୁଢୀ ହେଇଗଲା। ରାଜା କହିଲେ ତୁ ବୁଢୀ ହେଇଗଲୁଣି, ଆଉ ନାଚି ପାରିବୁନି। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଦରମାଟା କେତେ? ଯେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦରମା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦରମା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦରମା, ସେ ଦେବଦାସୀର ଦରମା କଣ? ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ ଟିକିକ ଜଗନ୍ନାଥ ପେଇ ଯାଇଥାଏ, ସେଇ ପ୍ରସାଦ ତକ ଦେବଦାସୀର। ସେ ଦିନ ଯାକ କେବଳ ତାକୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚେ, ତାର ପଇସା କଣ ହବ? ବୁଢୀ ହେଇଯାଇଛି କେତକୀ ଦେବଦାସ। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ବାହାରି କରିଦେଇଛି କେତକୀ। ବଡ ଦେଉଳର ପଛପଟେ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଯୋଉଠି ରଥଯାତ୍ରା ସରିଲା ପରେ ରଥ ଭଙ୍ଗା ହେଇକି କାଠ ଗୁଡାକ ଗଦା ଯାଉଛି, ସେଇଠି କେତକୀ ଦେବଦାସୀ କି ଜାଗା ଦେଇଥାଏ। ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ। କେତକୀ ଦେବଦାସୀ କାନ୍ଦୁଛି। ନା ପ୍ରଭୁ, ହରି ଅମଳ କମଳ ଦଳଲୋଚନ, ଭବ ମୋଚନ ହେ ଭୁବନ ଭୁବନ নিধান জয় জয় দেব হরে 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 জয় জয় দেব হরে। দেবদাসী ডাকুছি, প্রভু তো না গাই গাই মরিଯିବି প্রভু, ମୋ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ରାଜା ଦେଇଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ, ହଳଦୀ ଟିକିଏ ଇତ୍ୟାଦି ପରିବା ଗଣ୍ଡେ। କେତକୀ ଦେବଦାସୀ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ ସବୁଯାକୁ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ରାମ ଖେଚେଡି ତିଆରି କରିଦେଇଛି। ସିଧରେ କଦଳୀ ପତ୍ରଟିଏ ବାଢି ଦେଇଛି। ସେଇଦିନଠୁ ବାହାରିଲା କଦଳୀ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡକୁ ଟଙ୍କେ କୈବଲ୍ୟ ହାଟରେ। କଦଳୀ ପତ୍ର କୋଉ ଦିନଠୁ ପୁରୀରୁ ବିକା ହେଲା? କଣ ତମ ପୁରୀରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ନାହିଁ? ବଡ ଦେଉଳକୁ ଗଲାବେଳେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ତମେ ତମ ବାଡିରେ କଣ କଦଳୀ ପତ୍ର ନାହିଁ? ନେଇକି ଖଣ୍ଡେ ଲେଖେ ଯାଇପାରିବନି? ଚାଲିବନି। ଖଣ୍ଡିଏ କିଣିବ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇ, କଦଳୀ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡକୁ ଟଙ୍କେ। ଯାହାକୁ ଲାଗିଛି ଅଭଡ଼ା ନିଶା, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଦେଇ ଦେଇଛି। କେତକୀ ଦେବଦାସୀ ରାମ ଖେଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରିକି ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଉପରେ ବାଢି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ। ଜଗା, ତୋ ବଡ ଦେଉଳ ଭିତରେ ମୁଁ ନାଚୁଥିଲି, ତୋ ଅଇଁଠା ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଲେ ମତେ ସୁଖ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଜି ତ ଇଏ ତୋ ଅଇଁଠା ନୁହଁ ଜଗା, ତୁ ସତରେ କଣ ଖାଇବୁନି? ଭକ୍ତର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ। ପ୍ରଭୁ ସହି ପାରିଲେନି। ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ରୂପ ଧରିକି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଲି 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 ପହଞ୍ଚିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପଛ ପଟ ବାଟ ଦେଇକି ଆସିଲେ, ଡାକିଲେ,
କହିଲେ କେତକୀ ମା କେତକୀ ମା ତ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ନା। ଆମ ପାଟିର ଡାକ ଯାହା ହବ ତା ପାଟିର ଡାକ କଣ ସେଇଆ ହବ ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ, ତା ପାଟିର ଡାକ ସେଇଆ ହବନି। ତା ପାଟିର ଡାକ କେମିତିଆ ଡାକ? କବି ମଞ୍ଜୁର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି କହୁ କହିଲା ଓ ତ ଶ୍ରୀ କୁସୁମ ଶ୍ୟାମ ये अरविंद छवि राजन मोहन मधुप मधुपाने लोभे मधुपाने लोभे अच्छा दौड़ी आसला कहले माँ ना कौन हाँ माँ ना कौन भारी भोक हाँ खाई था अच्छा अच्छा खाइबू हाँ कदली पत्र उपरे राम खेचुड़ी बाढ़ी दे बेश स्वयं जगन्नाथ हाँ जाइछुंती बालक रूपरे अच्छा प्रभु मोर बसी पड़े हाँ राम खिचुड़ी टी खाई हाँ ये तो कि देवदासी को लारे काली आसु ना हाँ काली भी अच्छी काली अच्छी तो खिचड़ी मते भारी स्वाद लगचिलो माँ हाँ हाँ काली आसबी माँ अच्छा सबुदिन जगन्नाथ हाँ हाँ ए देवदासी ठू खाती खेचुड़ी अच्छा आ श्रीमंदिर बड़ देउल गोटे अद्भुत नीति हाँ हाँ आपण ये जेतिकी बसचंती अच्छा आपण को घरे जिते बेले ठाकुर पूजा करंती हाँ हाँ आपण केमिति पूजा करंती आम कुना भाई ना आइले अच्छा नारायण को पूजा कले हाँ हाँ अच्छा मुहटा आगू करके पूजा कले ना मुहटा पछू करके पूजा कले आगू कर हाँ हाँ किंतु श्रीमंदिर बड़ देउल रे अच्छा जगन्नाथ संस्कृति केवल जगन्नाथ पंडा पिला आग मुह करी पूजा करिवनी अच्छा अच्छा केतकी देवदासी कांदुची बेश ता पाखरु जगन्नाथ खेचुड़ी खाऊ थांती हाँ हाँ बड़ देउल रे जगन्नाथ पूजा हैला बेले हाँ हाँ से माने पंडा पिला माने हाँ हाँ जगन्नाथ रहिबे पछपटे अच्छा आगे गोटे मिरर बोले दर्पण हाँ से दर्पण को अनेई गंडूस जल बेश गंडूस जल कौन जानी गंडूस नदी तुम महाज्ञानी पिलाटा तो से भाया गायकों को सांगे गले तू जानी तो हाथ पापुलटा को एमती कर दो अच्छा जो तक रंध्र भितर रहिला हाँ हाँ से तक पानी कहती गंडूस जल पंडा पिला गंडूस जल रे तुलसी पत्र पकईकी अनेइब हाँ जदि तुलसी पत्र रे जगन्नाथ देखा जाती हाँ हाँ ताले से भोगटा ठीक नहले मारा
सबु जाक परा 60 पौटी भोग सिना पोता हेबो बड़ देउल रे महाप्रसाद जे नाम तार न हेबो से भोग गुड़ाक पोता हब कई खाइबेनि आउ जी खाइब से मरिबो नले 30 क्विंटाल चाउल भोग होउची बड़ देउल रे जदि मारा हब 30 क्विंटाल चाउल भात पोता हब काई कि गरीब दुखी रखी की दे देले होंतानी नाई जी खाइब से मरिबो 3 पाउंडे जाई परिबोनी अच्छा ये कोठू सृष्टि हेछि तो कहूथिले कहूथिबी ये कोठू चाउल भोग सृष्टि हेछि श्री चैतन्य महाप्रभु अच्छा नदिया नवद्वीपुरु जेते बेले पुरी आसिले दी थर धक्का बेका देकी तोड़ी छंती आम हिंदू ब्राह्मण माने तृतीय थर जेते बेले अश्व नदी देकी आसिला अच्छा चैतन्य कहला गोटे बाट न कले हबनी कौन बाट कले निहाती गोटे नुआ बाट तैयारी करबा बेस जेमिति आम नबीना हारला नुआ बाट पांडियान बाट करथला अच्छा पांडियान बाटटी काम कलानी से बाट बंद हो गला लोक तो खाली फूल को कुटी दे गले आउ कोन गोटे बाचाल अछि ता सुर राउतुरा एपटे को माडी चलो भुवनेश्वर रे मो पुओ मनमथ राउतराय जीतिकी अच्छी खाली मुद्दा बुझिकी अच्छी खोलले गणी अच्छा देखे देखे अपराजिता षडंगी जीतला या मुह को टिके लाज नाही पछरे कौन कहूँ हाँ लोक जन्म तो देवे सेटा कौन तू आगुरु जानी एडे बड़ गर्व कौन पाई अति गर्भे हत लंका किंतु ता पुओ दीटा को मु चिन्हिचे आगे এই অঞ্চলের পালাগাই দুইটা যাক পুଅ হউଛନ୍ତି কোহেনুর হীরা আচ্ছা সানো পুଅ সিদ্ধার্ଥ মু তিରୁମଲରେ ପାଲା ଗାଉଥାଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋ ପାଦ ଧରିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମୋତେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗଲା ଦୁଇଟା ଯାକ ପୁଅ କୋହେନୁର ହୀରା ଆଉ ଦୁଇଟା ଯାକ ପୁଅଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ତା ବୋପା ହେଉଛି ସୁର ରାଉତରାୟ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଛି ମୋତେ କିଏ ଗୁଳି ମାରିଦେଉ ପେଣ୍ଡାଲରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି सत कथा सज्जन वर्गे ताले जो पंचमकार पूजारी केतकी देवदासी डाकी अच्छा गंडूस जल रे जगन्नाथ देखा जाऊ ना कांदिला कि पंडा पिला प्रभु प्रभु तुम कौन सतरे देखा जाब नहीं हृदय रे जगन्नाथ डाकिला पदे केम डाकिला दलितांजन प्रगार प्रति करुछि तर रे प्रति करुछि तर गोकुल कुलावतार आयुध वेणु शिरोमणि के बुझ दूधमणि गुंजा गुच्छ रे तनु भूषण धेनु चरण रेणु ब्रज जोबा धरी लंपट सन्ध्यावस्था हति
ହତ୍ୟା ଭାର ବୁହା ସଗଡ ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ ଏମିତି ହଉଛି? ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଏ ଭକ୍ତଟି ବଡ଼ ଦେଉଳର ପଛପଟେ ପଡ଼ିଛି କେତକୀ ଦେବଦାସୀ। ତା ଭକ୍ତି ତା ଅର୍ଘ୍ୟ ତା ନୈବେଦ୍ୟରେ ପ୍ରୀତି ହେଇ ସେ ଯୋଉ ଖେଚୁଡ଼ି ଟିକିକ ଦଉଛି ମତେ ଭାରି ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି। ତମ 60 ପଉଟି ଭୋଗ ମତେ ସୁଖ ଦଉନି। ହେଲେ ହେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଗଜପତି ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି? ଆସନ୍ତା କାଲି ସକାଳ ପାଇଲେ କେତକୀ ଦେବଦାସୀଟା ମରିଯିବ। ମୋ ମା ଯଦି ମରିଯିବ ମତେ ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଦବ କି? ଦବ କିଏ? ରାଜା ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖେଚୁଡ଼ି ଟିକେ ତିଆରି କରିକି ମତେ ଦବୁ ମୋ ମା ସ୍ମୃତିରେ। ଆଉ ମୋ ମା ମରିଗଲେ ଅନ୍ୟ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ା ହବନି। ବଡ଼ ଦେଉଳ ଭିତରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଅଗ୍ନି, ବୈଷ୍ଣବ ଅଗ୍ନି ବୋଲି କଣ ଜାଣିଛୁ? ଯୋଉ ଅଗ୍ନିରେ ମହାପ୍ରସାଦ ରୋଷେଇ ହୁଏ ସେଇ ଅଗ୍ନି ପଞ୍ଚ ସଂସ୍କାର ହେଲା ପରେ ତା ନାଁ ହବ ବୈଷ୍ଣବ ଅଗ୍ନି। ସେଇ ବୈଷ୍ଣବ ଅଗ୍ନିରେ ମୋ ମାକୁ ଟିକେ ପୋଡ଼ିଦବ। ସେଇଭଳିଆ ଭକ୍ତ ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ହାତର ନିଆଁରେ କିଏ ପୋଡ଼ି ହବ?